waangalizi watukufu wa chaîne ya television RTNC SNC wala Faransani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usikalonu runde bati ulaiki harma ze plateau za RTNC na SNC. Dasi ni waziri mzamani bwana Mbarwan mkauha kubali ajihadi Zimbabwe na Komoro harma mpango hamba grand traité ikao yuhu nishia wengi wa Komoro haina bando kodo walio ila namna ile maadamu wae zile mbwana za kisiasa ya maswa Komoro ndani bwana waziri tabajue Barwan mbili harma imesha hai yaja njia harma namna ya bwana yafanya kisiasa ikoli haram. Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu walimwengu wanadhifu wa Komoro, hani mahaleka mlio wakati unu rahunu ndani nano bonze yaka katsi wa shashi lobonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakika unasaba wa ujabkani jiranu ujeuni hoji RTNC inifanyisha furaha ya ushindani jeleze rumo ulimwengu wa Komoro shatse na haini mrikao ngujafi embwana ikaondi yorloni wakati uno wakati mbwana nyangu Mwenyezi Mungu yanikubaliyeji wa nishinde ni bahasendondondro namna ukantoweze fikra zangu haula ukweli na ula unadhifu wa roho ikaundi yonikansi kaminio haizole suala la mwando unuzisai namna ikauli ya hangu ranzoza lo hangu sina ushindani wasuli yabo shahamba bintiti amlengo makswada ya ukaya isiasa tiandisa na kabula na tasi la ukana njaka ukarmwa serikali sharanzo shioni hata uhonda olise hata universite siundwe makamu ya utsaha haini namna unsi pia ni juwe zefasu zikoende sansi nane zefasu za mwanadamu ukadhamana ya shinde ya balie matarajio ya hensi haizo wakati nala wa rumaze universite baiketikana fungu jinji la kisiasa wa mjondondondro katika rumwa eshio nane zama za kisiasa zao wakati waelezane 68 wakati kauli randisa zimbwana wakati greve ya 68 sikamwa wanasijana wakati huo sikakana makumena miraru hamwalo uka rifanye greve wenji wende zao wenji wafungwa wenji walatse misomo kati huo sha riraha tsandondondro zihaziza ki likoli hautsae makswada ya uhunda unafasia wa usoma na ujuzi na akli na imani shahinsi hatu izo tsongeza ukaya bandarla wa ulise swasule universite sifanya inurambao isite la faculté de droit de sciences politiques et de droit de sciences Aix-en-Provence ulawabo sender maze instituts régionaux d'administration sifanya mahamili tena silawabo c'est de Paris soit sur Sorbonne sifanya droit commercial en même temps le commerce international yabo hakikisha ukaya mavuna hangu lukaya embabina soma njamba yo inji shaishindini bali hata basa ukaninjeri maze siasa zinu yabo tsandisa na tasi sharanzi ze siasa ikabule zandiswa abantu njaparo kakanukabavuni shawo wakati mwinji njaka ukarma serikali sikausidia wandrikao wakaudhamini zehezi kabule za kabanu sasa kufanya muhimu wangu hazila mvuza hangu hazila mali zangu nana zila tabia ikauli zonasoma ranzoli hauni hatu hata njeru mwale banda la wabudangweni hata njeru mji wa Moroni tarlaweli njeru masiwani sivunziza ndogo za kisiasa za utsaha serikali sasa usaidia madhamana ikauli wakauja wake wandu wa serikali wake madhamana makati yao izo zonsi pia ngazone sao ila furaha ya ukaya usikwama leo ikaunga mina muo nishinde nibimise majera nionyese ze haki ikaondizo ikauli la dhamiri
uzita kabati usiku nzima ala kabati ukati mzima na vunziza na biradavuni shaza ndongo hizo zonse pia tizihafadhi na uzihafidhu nizirenge zikeza hangu nisaidie haini raia na haini shama ikaonga shindao rumaila ndamdao demokrasi et surtout demokrasi ya kweli sha demokrasi ya udevelope ka mimi entrepreneur sinjia rumazi za biashara sifanya hazi zinji za kibiashara tulisifanya hazi zinji za kibundu namna ukaya onjarma serikali njaka unjia ukaya hawaziri njaka unjia ukaya nike depute katika depute tija waziri tuliskarmaze hazi za kisindika parce que mi président wa upako président wa organisation patronale de Comores en 94 95 96 et chambre de commerce ngeyo ka wakati ya chambre de commerce administrative silo andika ule rawana hatara wasulisa chambre ke elective e chambre yo ijai badili hale unga nao kairili rejei chambre ya serikali shao pale wa hangu luka ya rionese le picha kauli lo nabali ya ujabano hususan les envuika lizorazira kwa sineba misha shana no mina wana maikaru wana bwana zinji amjotukuza almarhum Muzawar Abdallah Habas Jusu Ndujaye Taki Abdul Karim na wengi kwa wadungu upande huo na wasaidia ikatika ubavuni wangu bavuni ha izo zonse pia amjwashabo isijokaa ma kakaina uhisa sha biashara tifanya inji sikamuza sima sikamuza mapolo sikamuza zano kama sikafanya transport izo zonse pia tifanya abongo misimje ni mwazi hazi za mihono ala misimje ni mwazi hazi za ukaya mimdu narumishia hazi akata Mercedes kafanya plonge Mercedes kafanya déménageur Mercedes kafanya agence ya distribution Mercedes ka concierge fanya hazi hizo zonse pia ngetsikaula wa Faransa njivano izo pia zikafanya hautsahani nosize ze mali za kabla zimunilibe misomo ikaonyo na kafanya ujabano kejaja ukanike mndu wa biashara au nike mndu wa siasa shasijani ke mndu wa administration publique chargé wa les collectivités territoriales puisque tifanya 6 stages nazifanya rumaze préfecture tifanya stage tena zafanya rumaze commune ila lemana ikao umvunzizo wakaya msaho emeri ya moronika nemvu na kauka kandida haini wakati abungo hizo zonsi pia nilitsanganya mfanyuka ya nsuvumiza hizo nafanya sha mambuka ya mbabika ulu na rumishia na rumwa na linasoma zonsi pia zikaendelea ukaya ningeni saidie nsi hangu ivuke ubanika ulu ilio nubanika ulu ya kaya shatsena nisaidie wanama ikaungwa na nukta ya huelewa kaya mrurenga izo mraishia ne yarenga izo mru ya mwambia yavo waka na mbabi no liankli ne sheimani shaukaya si wanajamu ngela zimwensi hatu ivuke odu hanu liyo leo baba na waziri tsikazanjo mabiti kabla kuzamba ndo ya bukaya umra biashara wasoma kwa Faransa wajango zofanya shahuja olio kwa sharmanti munga wa siasa bausedia kabla ujonje shahu kosedia wakati kadonje ya rumemba na siasa ino atakuwa debite kama sindika data cha waziri yehuji harma family hii hadani huji harma bana siasa ewa nous wade ni opposition ka opposition razi les années 73 opposition parti laïque exactement parti RDPC Rassemblement pour le peuple démocratique des Comores de Yamuzawad ija taika uwezo ija tayari jarinji armainu rambao de yendese shaukati huo hani wandu wakane parti hao leo bomgwa hibenza miliolo secrétaire général wa parti jua en même temps secrétaire exécutif wa front donc front ngamjua ukayaiza lishana ne mikonsi mine au misano ikaulu raihansi ya uwana nezi kao ya diktaturi ilobonsi jua wakati huo araba nazi adaborji yao wandao imbana ya Mahamidi ajile 24 mars 2019 leo Mahamidi yambana yuwana nezi ya asaru manilo hivi ikanza wanawazi urangike mbavi au chimlifu bila ya Mahamidi yambana resistance
ngabarekere abo evolution au mrekebisho ndani wazi sio mwanzenda ndani wazi ejemoni inadi haini wandika ngo ormaezi yotsomekeza ngo zendao ndo shekamra lorengale picha la leo mdungu no kayali kinyume reje dingoni haku rana 2020 2001 99 wakati azali afanye coup d'etat ngasihule ngasidingoni mwe 99 parce que yo wakati kaoba ka demokrasi d'ailleurs bafanya election taki yakaushidana na Johar liyahunda taki kajahunda hakubali haroha hendi harejei hajarenge imakadara ya ukaraisi en 95 96 98 haja hafariki 99 coup d'etat inuikao azali ya idhukuru yoka force d'interposition harenge hezi na wika uya upande na interposition fikirikaya yu arbitrage ya lazimu ike mabamba ya opposition ya ne ya pouvoir wakimabavuni babire ndongo ikao zikansi shaye harenge hamilkisha ataleo abungwe amfikirikaya mimi ujikalifisha kaya mimi blanc ranzio malone ataleo Japarore le haruma serikali na misika waziri si demisione wakati na kawaziri wae inurambao de Gunt gouvernement d'union nationale de transition wakati ula wa Madera tulisija tika ministre d'etat wakati huo tulisija wakati wa mheshimiwa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi sinikiwa intérieur en même temps l'économie hizo zonsi pia zini kasuraya za mrudhamana shanja homa hakuru maze dhamana hizo iguntu tufanya miezi mine ye inu ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi gouvernement tufanya 2009 juin 2009 à mai 2010 a partir ya hapo ondwaji duarenga examen wawasili hata 2011 Sambia jalawer mwezi iniki wa ikilidu abongwe zedhamana zangu urumwa serikali zonchashi sha miukurubia marengo ya serikali haku kami utsanga hafikra miutsanga hamvu miutsanga haimani miutsanga hankli embabika ule ndoniyo shanja parovuriza ila ukaya ya tende de sharia izo nizo nasoma kwa yo le soma droit Aix-en-Provence donc les droits upande hangu itendere mwa haini ndongo nsipia kwa haini ndongo ndo kufanya bonsijue kakabati sharia abo kabati ndongo jokansi ala kabati ndongo joendelea ala kabati mtu mwanaja murmo uranya wae ujonre haki wakati wawona ujonre haki wakati ajona mavara ujonre haki wakati ka lazima hakirumila ho ndo nsipia abongwe obanu na kazabo amubumbuke izo ikali zo nafanya nuntsizamba personnel shamza bono ana maika ndunga nanu ana malo mabavuni nanu ana mako unelewa rielewane kainu simbwana yankode ala nsibwana ya uliba vengeance shenu bwana kistanrabu bwana ya udhamana ya ujuzi na ujizi na ufahari wa hizo ndongo ikali zo fanyao yabo amwanzoni tie kuntu ya kaya haini ndongo ikalo zifanyi wao ngai lazima mndu observe et liberté yo muhimu rumai droit liberté yangu yandi sobani ya wazia ujo unika ndio lio sina ujua urari ya hao waho urari ya hangu shemba be hangu ndio nani kwa ni Mungu nane zereji mwikaule za lungabo wakubalio kaya ilazimu bake demokrasi wonsiju abo mwafiki opaleu ikakaiti amzambo hina mnani loba leo nje nzambe houswa hazo heshe imani na ula udhamana ikaulizo naniki waneze hazikauza kiparti na riwa noana maikao waendeleao na ukaya ngwa wanao nezi ya diktature ngwa wanao ne oligarshi ngwa wanao ne system de ikauli ilobo nsijuranu ya mndu mzima ya renga pia izo pia ngali mhimao imara na minu anama nane fro nane ze parti nanu alo Faransa nane ze diaspora nane ze apeli za Paris nane ze collectif sonsi pia ngasinkonyo nzima riwane ne fujari wa azali ubanika uli hansi ukwati wana waziri swala ngula lino rekebisha nanje nokaya kanzanju wa kumanu watu wajue ni bila mahamili
kaudhaminishiwa banga wende sekretari au dhamana wa front commune haba Komori Mahamidi wa Nazali en 2019 24 mars na leo est-ce que gonukaya zuma kafikiru kaya ikabidi mkafikiru kaya ho samu wanze walo Faransa wasema bareni azali kushuda seronti za Mahamidi abondo angalia kaenda dunge sharasha hasha 2018 abakisha Mahamiraru 2024 ni manda yohisa ebila hindi gonukaya ngabo progression haramba na hanyo aunga wo mrejedi ngoni ibile hindi kumuri wajuwe ama ibana ya wenezi sisi kabja rejedi ngoni mbwana hatu mwangalia ndondo Mahamidi c'est rien par rapport à une nation par rapport yansi par rapport ya dunia wanunga bwajoleo au nao madhara ya hizo manifestations zilo Faransa ni madhara ya wana nyasi kaonda silo rumayenzi ya wana songore ngware fungwa izo pia ngarizona ushayo Mahamidi sirandi saino mamungo bisano abungwe sishangae sikaisoka wankalo nzima ne ulo banu kana ushidaka nemvu hata kutwa ejo shindi ejo lazimurelewe kaya sitefijo alarti jimane alarti jiknike fursa ya ukayanga lanzori fanye ndongo sofanyiwa na rifanye mbabi shindao ne mbabi lazimuri fanye en tant que dhamana sha izo nanzona mbele ukaya holi zo alipoze kesho ukaya ebanu zendongo ikable zandi saranzi 2014 2016 yeye habunguza hiyo ambaka tsuja hiyo 2 plus 3 égale 2 atowa 2016 na ba vote wa lubani vote wandu kani kiwa apport ya jua na sambia nikiwa ni apport populaire ya ukayajea shinde ya kirais shaka jaelewa yabo ajange rais hadi hadhumania kangu vunzo isharia isho shamtsongeza wasili ya tisharia shahae ikawa kaudhukuru kaya shikaula nazi asizi na izo ndabu zi asizi afanya asizi za hae harunguzao umati wa Komori ya ukaya bala para wandu hawaunukwa jaja hambavu bahi hadi hambavu wapara shabu watsuende afanyiza hae afanye constitution ikandirio nao shio ya 150 articles kangaro nao emadhara ya lormwe constitution hii abongwe rirejedi ngoni haku démocratie n'existe plus au Comores. La démocratie n'existe plus ngabwaremo mabi ngabwaremo undi arunga bwa zindongo izo zinji hata ziwasili banika au karsujwa ngarfanyao je seulement izo jo wona lukanga bo monopole ya pouvoir ya ilo concentré entre les mains d'une seule personne entre les mains ya mtu mzima izo zonsi pia nguzifanyo haukinaivu waelewa kijalezi musifanywa shangu zifanywa kwa peuple walezango mwangalia ushanga wakati kwa juju hawa wambesijao shasi isi ye namna ikalura kansi riele wakaya insinu na imani na salama sha surtout imani shohuja ikagabo amani na shoni shibali amani ni shimani shohuja kangabo sharia na kwa sharia shiste hilo na kwa mahakimu wastehi wanaja mwikaunde wo wa wahukumu na nezendongo ikanga zijirio pia mrungu ono kasi dekilio sharia ngashurumiloni mndu mzima ngashilao beti salama na azali basugo uoneza unda sambine madhara ya mahamine ya kafungwa hata leo batsondongo ikauzi fanishia batsondongo ikauzi uoneha kwa manunga bo problem shawa mfungu parce que yo question ya popularité ya uvurana ya hanzaike kasambia kiloko bonze azalika na wenshir mwezi izo zon sipularizio sha nsu particulariser et contexte yo na anecdote yo ya sambi nazali shamonzo nambekaya razali la sambi la daru wanosu lafanye Komori she Komori fanya nzima ya kaya jizima la wanadamu la mdumshena wanraume kangwa nshoban siju wanrauonsi pia waendelea na utsaha Yesu ifane sura ya nesu auti ya ukaya zendongo zinu ngazidunga onzia wa zambi kasudunga nzia rizambi sharibuli wa nafasi rizambi na ukaya wakati kao leze voti za kabrewarme e referendum ya constitution inu wanduko javoti iboikotewa 15% lwandu waendea remaze urne waendea watekeleza umkubali ya constitution inu 85% kwa jaji manifeste donc
ye kesho inu ngio muhimu kaya kasoya jaja fanya election ya 2018 ou 2019 unidhukuru nimo pale wa election za 2019 karanzia abo hata leo ranzia abo kasikona madhara baruno madhara indi minja kabanu shatika aboti kabanu shatika prison zindungo hizo sonsi pia kawele wakai sarenge pia pasasa fanya sharia sur mesure shaha inona hai ne monduzahe hafanya sharia shauka ya leo yatende haini premier tour ya joukaya ya bo tout de suite nguirengo et puis ate ma gouverneur ikaele watoa ranzi salami ranzi uondika ulwa kabanu hawatoa hanume wando aji hahansi situation ma gouverneur hanu bazi hatoa tsene ma vice président wakati wa constitution hiyo na wao wandika wavotoa nao naye aji permettre à créer des conditions exceptionnelles hatoa te ma juge constitutionnel ahansi ma juge wae ikao wende wa renforcer ye cour suprême na seulement le cas ulwa lazima kensi ma juge wa cour constitutionnel wao kwa sumu wa kebadzima na cour constitutionnel cour suprême kwa cour suprême inu droit civil inu droit chez rusha chez droit constitutionnel wanu wanduka wa hansi wa watunde et constitutionnalité ya heze loi et constitutionnalité et non conformité ya application ya constitution yoli hazi hao wali watunde ze resultats issus des scrutins ikaozo fanishia izo zonsi pia ze role ndaru izo kabati role nzima ikaongwa irumi yao sha warumia mfulizizo azali harenge pia hanikwa pia wamnika pia hamba undu voti hata wasiliba leo karna ujomba kaya zendongo zinu karjare jedingoni eu juge ulo yabo banjari ambaye ya présidence kae mwanae leo lo conseiller privé umdungo malapi ubarizi ye présidence et mwana mshwa leo lo mo gouvernement wende so gouvernement et ma ministre wala pia wala wapambe ukao kwa sina tandongo ikangwa fanyao isolukaya wabirewa et mwana mshwae warengeze ze indication warengeze ze regime wanikiwa wafanye hizo ikao lazima upande wa ma militaire et mwanae sena hadungu yabo utwara sijua Lukman wole ulona ya contrôle ya he ma militaire mwe armée hadi hadungu yabo et ben nous devions nommer ma juge de première instance d'ailleurs et on nomme ma procureur de la République procureur général d'ailleurs et on nomme président du tribunal la Madjouzi mwonoze fulizizo za décret za tolo et nous nomme et président du tribunal de première instance d'ailleurs et nous nomme il y a une cour d'appel, le président de la cour d'appel, d'ailleurs. Il me nommé Cour suprême. Ranzier et ma jugement Hakim. Attends, on est président de la Cour suprême, d'ailleurs. Géabo, et Karel Lanzarambe Kaya, Gassina Ezi, et Zingio là-bas, et Zingio Nazalum Monon. Si Djaoubahi, je ne sais pas si Kaya Bandia, on a le gouvernement. Dans des activités privées, Hanji a tellement de chambres de commerce. Il a zimou ya joué zihazizi fanywa mu chambre de commerce il a conseillé on relire moi essentiel anjarme ma député hanome parce que wala ma candidat wa choisi loi wende 24 wende on doit que monocolore azifanya de ma député hadi hansi mu constitution ya ukaya ngabo ushahidi wa ukaya un député ne peut pas faire de proposition de loi un député doit rester calme parce qu'il a choisi un lieu de oui ben parce qu'on doit. Chaque proposition de loi Kazitz. Léo, c'est un projet de loi parce que il fikira là, on sait, chaque un conseil de gouvernement, et le gouvernement, ou tartibisha, ou fanyiza, ou apporter des modifications, ou apporter des rectifications. Il doit au assemblée. Il y a une assemblée, il y a une chambre de conférence de président, si sur Kayong comme loi, conférence de président. Il y a une chambre de commission de loi. Commission des finances, de commission zote hazinji mfukare. Basi ya loi hiyo hatarume commission des finances et commission de loi kena ujawira parce que wandu wazima. Lwa tsungo fanya kabatsu amba uya uno sha inaitsovira. Et quand il y a au hémicycle au niveau de l'Assemblée, il y a voté wa isa hanso kana mwele wa Jusemi ono 24 députés wa Jusemi ono zihisa.
chatsena monor moya loi d'habilitation handani avant 2019 en décembre ou en janvier wandwa kashindi wa mharazi za loi d'habilitation ya lofanya ordonnance za hahesi shaijao musizoni au détriment de la population, au détriment de ma députée, parce que Zendongozi wasulirma itabati wasulirma yaja mais question ya ma députée que sina choix wende tena wamnika laukana baka bayana mvurano wende wamnika loi d'habilitation ya rengeze ordonnance jo kanza fanya bongoye njwanza wa masiwa surtout wa Komoro namna ijana ramdu mduaza solona barwana na wona abudi na wona byala yangalie mdu kao ya hikma haya jinike suraya ya ukaya zingare pia bate madawa joporonga lazima soporonga ya tosi ça c'est pas normal. Balazo samani ona kadina suluka ya wengi wa Komoro leo wanshoba Komoro ataje kujua leo wanze ukaya wa marenti hali magamana wa siasa walo kinyume nezi ya zari nyinyi kwambo nyinyi ukaya zitabiziwa hunao watu monani mawatendea mawadelia kasiro ukaya hama asanganyi uhara musawi simama harma zero zahani kwa mwezinu ukaya kamtushin mwasamonziani aho harma zi plasin kuza Komori mawadelia aho harma zimedia matanda zinti joko zifanyishi mfano izi tabia nziru za kicha msifanisha rumensi inu nima kehe mahakama wanawatiti ndahule wanawatiti wa violao hata bula wahafa hata haba inu imahakama kajamarongo hata bashenja procureur nyumeni kajawana magamana wa siasa wa kinyume ni opposition madai masiha jusqu'à maintenant chaza disizwa bantu za mazidwa zilwa bantu so furha tsemala zilo jina tena zesia wajavali wanao tena juzi bakatabwereo ila kabila ne opposition amazinti haki wanati wakuzao katumo nani cho Komori wasimama raka uzamkate vijamkate ne wasaju na babi ani yedini ya opposition ya Komori ilo Komori ije kautende ya miti jao kinishawa bokaya ngambazizi wao kamchukubali autorisation mfanye meeting ne contraire ya yinu ye walo nezi leo SLC nyamadao madango ya Komori wanjao hili wanzao imana hindi bana waziri kuzira je kauli ndali liswala ilo nipozi parce que ngoni one namna nambao kaya tsuba hasa shamambu zendongo ukweli wa hazo emba bikaulu njo shida nambi no bani kaum njo shinde katsa mbaya tsirengwa stampi shaizo ndizo tsoelewana na sine population nongarelewana na sina okanga una matsunga una mashishionga una ziungu ngwa nshio ijamu nezetobi ambine zendongo hizo pia wanudhamana wansi sidole ajideclare ke dhamana dhamana wansi nda wawe unambia de ran ya uziona wo dhamana imana so dhamana hindi nenguzienshi imana so dhamana hindi ran ya so azienshi yo ni usiku ya lenai ya vainai ya lalenai ya somenai ya nshinai imana so zijwa hizo hindi yanzo ikesho utide opposition linuzina hauli no wanaja mundasi shona jamu Muhammad asi shara hii samani rayaula mwana opposition imbaba mlezi jabo kama lukatwa siasa za voti inde mwatsamu kama nao wani sa projet zingi zespoir leo kwa tumo nani no shababi de mwana sharangia wata mdunduazi wa santa urangia haonu zinji ngujo zinji ajufanya zinji kangu saidi kaina ukiri mwambikarangia wo kaina ukiri sidi siasa haini mndu yafanya mama jana maidibano uenshi siasa ino jambo kaya shurtiso kadha manafanya siasa haini mndu usiku dauni yangu fanya siasa wengo fanya siasa karanze sawa jua kauni para nje vanu abo fanya siasa ngujua hizo tsahao na hizo kaungwa ujohunda donc hiyo siasa ikaunduze mvuza unibelia tanje vanu ni akli ya unibelia nje vanu nje nisaidie fikira donc namdisaidie ni majeni Berjo jibi wange wandwamanda yanyi mrifanya kaya mrisaidie riwasilo bani kabla lazima riwasili rambe hizo kauli zo ranzo rambe shanyi nyibanyu mzambe kijambilo kaya dhamana yake polisi yake juji yake presida no dhamana wakatika wazi mjilia ensole puha au ensole ya juwe ukatika ukatsulamba indu ya zambe ukatika ungwe shinai katsunda likoli
ya zambi ukatika ongo lilopita likasunda mra mwangalia ya zambi gudhamana shatishurtizo ka siasa ya constitution wala wandu waende sao shi siasa do wonsi siasa de maraia akele de mana baja collectivité territoriale za ajaba sa communisme ka karibu na wanadamu zemeris ka karibu na wanadamu zila force de proximité za permete zila mwambao monziani mlor mwemi sihiri ni mabanda ni mapashe ziheya tazwasili ubanuka mfomenge shaizo zonsi pia ikamtolo sunzusa mwambia kanda ni opposition yabwe nsike tudunga opposition wanadamu jeli kwezi yongo ba wanadamu kangwa onde hiyo ebanu wa SRC wasogoshinda wanadamu waondere malele mama o presidence wakati azali ya rongo wao o hatu kwa tushinda wareme alele mama na bungu waonazembia fanyao shawalangwa hulwao ngarju wao sikartina mali ya hula maraia na yonja palo ambake mara yangu anzo mali amwambuka maraia vilazimua jikome wa maruhe waelewe kaya enkodo inu nsi ya mamadu na beruani na abudu na hasani na inu ya hatu sonsipia hensi ya ukaya ikakabja shidara waswili rumwemba na inu gasina retari ya 10 ans gasina retari ya 20 ans yabo wewe ulumna ijana leo ngondo wakaweke bani hangu ngojoni hunda kasa senzangu ujodu ambakale amina mzawari ujodu ambakale sikunaona beruani simhoji wondo ni mweshele wakatufanya siasa na minae sheyo se trotari misanga mndu mduhazi halafu zendongo hizo zijaziva za ensika yandu kwa wahara yawe kama dhamana kwa wahara yawe mara yangu wahara ni maranya kwa jakala zimwa kwa wahara kwa ndo wenji kwa ode wenyensi kwa ndo lazimu waone ya ukaya zendongo zinu katsiza ushinda ribire ikakarja fanya bazima na opposition losu kale opposition na msuho ufanya ya ndungo sohenda donc zendongo zinu zonsi pia ngalifanyao shakar sudunga enamna hemezuri kauli kabla zimuri riwasilishi abungwe emaranya leo ngaliwa shuhudi ngaliwa shahidi zao ya ukaya ngarombao mguke waelewe kaimbwa na inu inusia mdu mzima ala insi ya opposition ala insi ya ezi inumbwana ya usahe maisha hatu endendo maisha hatu ya dhumani ukao wanaojoka udunga banu waunde nafasi wa uwenshindo sasi ya beruana la si abudu wala si ya mndwaji na haini lijofanya na ibanu ngajo songeza rendema kume hata majana maili yabunga san retard yonda ila anawambia kaya mga rejio dingoni ranziba la zalia njerwan na zalia ni wakati yanji ya 2001 99 2001 liwaswili hata 2006 halawa shay wakati wowe maisha kama zero tena kama nu yeo hii hajiva zangu huko ikaishia ikaono ikastehi miadi ikana ndongo ikanguzono na sula ya kaikatsinda ya bobaye na izonga rizienshi ngarzionao abungwe haini ndongo ikao sonsipi ya ngarzambao shawandu kwa suishi hata la marangi ya ikaunga riwani yao nukarsuwa wani ya pasko waonde hao waonde si wasi pasko simna rangi ya hamande hao ikangarsuwa shashi abungu yabori riumando ikangarsuwa shashi haweka kartushine babo di marangi ya lojokoza hata rjolo ndera jazema bosho katirjo wasiliho heli wambao sha deja azalinguri rumio hopande uo ya nosize ukaya si para wandu njapara wandu nsindao amindao shaya loronesa ukaya yeli ufanyo zindongozo nsipia yabo wanadamu kwa jaunda ikizao ikawa ya kaanza abongo hizi nuzikao liza tungeza ukaya unipoze question ya hekze crime wala mwansi balo dictature ze crimes zoso vaza ya ndova ya suru ya ukaya haini ndongo ika ukatsufanyisha ndo zotudungana na ndongombi zinuzijirio zinusonsipia ngarkozao na si sonsipia himiri zidenonse hawakati mwinji baike ngudenonse twabiambia manda izo za ukamwana hata enda menyewa besungurende ha mbwana ya ukayabo kairwana tulapizo la bengo ambao zinuzafanyisha bata mwanamtiti wa 3 ans yangamiziwa wandendo zamba ngerengwao namna indroji sonu makati vanura waswilirma question ya ukayata wandwashe wende wasoma wende hunu selakanti wende wahadisi wasi wabalia asini wakausoma
mwauono namna wavuzi wakaurolwa mbuda hata wende wafungwa nsu 10 hata nsu 20 bungwe waudu wazaza hatu waudu wanasho hatu waudu wana hatu wafanya hizo bungwe upande uoze ndongo izinu kabasa tamdu wanzo elewe zidhamana ikaoni zwalonizo et surtout question injustice inungio blocage ya développement parce que les investissements avumbulo avec les accords de coopération les accords à faire une conférence des bailleurs de fonds c'est pas vrai il a souffre douleur ya kaubira inamna ila shawandu wao kabasi mdu juhuja jake nsimwa le fumbi nane le jufu la ezi nane le jufu la mahakama nane le jufu la sharia ikaw le shurumi lo van suju parce que ngwanza u garanti bana waziri kanza tuwe dini kan mjoka u sedia ya urengereli amjoka mettre en place des stratégies ya fanya continuité ya huwa na wakomor azinga sina mahamili le 24 mars walo ku Faransa haina fumbili wa mwanziani ulani ezia zali yutahadalo ya haki haina fumbili sidina mwezi kanuni zimasha haina fumbili ngoma bare haramaje place ya Faransa mahamili itazinu nyimloko mori kagaziona za fanishia makopesha mbavi yepla yaha ni mipanga bana mahamili wambisoananya nyolo ko balo Faransa watadalo ya haki nyimloko mori ikao idolobo jungujuli bishiwao ndi inamna hindi loko moroju au banga mindao wa walo komori au Faransa tadalo haki waje waitahe wamnikeni endi ndiko ta nziani yepla yaha ni mfikiro pendant 2 ans ya bana batina suite ya walo Faransa kazi ngozi mswambia kaya ndazia wa Faransa makomori ya ikaongwa iho wanshi waonakaga zendona hii zuhaki ya kaya wajuhe wa jai na leo duhanda haku baroha jeunesse baroha classe politique au classe professionnelle wajuha wajaiyo haku haujiro wa maisha shangwa ndio rumema bango ngwafanya hani ndo ngwafanya Mwenyezi Mungu juwasaidia na siva tungartosao ze gesti hizo ikao lizowafanyao hauka ila ulaba la ujabanu emakati yala kaja kauluzi kwa zile kaulufanyishia shaleo emahamili nungio plein ya ukaya wa Komoro wa Faransa na hata wa Faransa ikao wadunga oze movement zila nsuvumbu zezi na hizo shamvumbu wanajamu ikao walola wanduwashi wazungu na wasawa walola wa Komori sonsipia ngwasivadzima ya kurekonese ukaya ze colloque nene ze appeli nane ze diaspora sonsipia zili vazanguo ensi hakala ukana leonga sina mndu ikao hamenyensi hatusha ione saubonze kanga wanajamu ikao wa Komoro ikao ye ukomori wa hao wawandu ikao ngona ula ila jamu sasa ngaona ila neema ya sheimani nane uponsi wa hao umalaika ulwaliyo ngwa sheria wensi hao ngwa ijaili yao abongo iyo neema ikao ihundu ye composante ya Faransa nane ze composante zilo mahalani pia ya ukaya wandu wao pia ngwa uhashiri ngwa dunga wao ya actualite ngwa dunga wao yenzi ya ikao ya dunga wane diktatori wiku nane ze mbwana ikao ngasifanyao banu hizo ikao ndizo wafanyao singa sihunuba tungarisha disona sinao basina composante za front zilo iho ngasina parties inji zitsoulala lilo mwaze conference télé conférence vidéo ngalifanyao zizo haukweli maintenant il est question tu anza nous poser question parce que on nous pose des questions si rambo kaya yezenvuzazali domenya vanwe kangu fungo mndu yarengeze mimi kati jitolea fidia na mimi nawe na sani vanu lunga na rindiri matengwe ndiri lirongoa lijari paura na mbaka ya vale mkausa ni asiti kausa mra mbeze ngo vunga nyina droit na mulema lale sheka dukaya garengwa uri liralatsiwa na vundi buhanu ikawo wanaja mugomboka wo uhara badi vanu tujojo ujua usiku ndira tulapilizo pia nokaja jishinda yatichepilizo pia abo wahara lwa Komori lwa lonuo shaside madhamana parce que si rende na singa joenda shaizo zonsi penge songeza okay hunde ibanu ba imani na hikma ya wele wakaya embwana inu ifanywa namna ukaya basike mdu jorongowa
constitution yafanyiwa na neze sharia mbali na mbali za hansiwa rumwaye ensi hatu yele udonaze mvu abongwe mimi yona kanza na mbedo kaya omkonsi watu ngo mziro parce que nansoro abantu ne levala ne narengwa est-ce que biskahula njajua ze ngoza wandu wa reclame wandu wa proteste jawasa walo iho gebanu ye situation inunga mambao ripuse wandu tsena rende ra nje zizwahula shekar sunda hindu vanandu fanya ndongo wandu wajahunda ndongo shandu kufanya ndongo sungonjo dara menye maisha menye wandu maisha latse baike jofia iho jawasaya shandu wajowona kawala wabulawa wala wafu shaka basimrudisa gebanu zinopandwa nyinga mzirengaoje ya ukaya kama mbao ngwalengo wa nyinga msiwara pourquoi ni wa Komori narifunge shanambad shanambula shauka ya leo ngaranze Komori hatu narimje mje dirfanye hazi lazima urifanye sonsi pia hauna mrambie ukaya eze ndongo zinu ngamzona na dharasa bali jayo ngalizofunga bali kijambo ukaya usokana mu bangu nife au ufe bangu likane mu gasiri mwambwana mbwana inunga ilazimu na jamu mbwana inunga ilazimu mji ondo pia wajitole ekale oramba kangarfanya manifestation dans un mois shanyi wa Faransa na mkaribu mji nje banga zoka bazima ngamjoku bali mji yonga tsahuri juwe stratégie mbali chez conception ijo mkinishia kale o riwasuli mwafazi kangarambao ouvertement kayanga sipre ufunga ze testament mali za hambwa ripare wananyasika lwa lobonze shekari mparani ngamjohuja na mrambie mdikonfile bagar joru hana sina nyine lirafungwa au lwa warife shanga jovuka kamgwa benzi voilà barada bana sika njoleo ila namna ya haidha na waniki wa zohar mako kome opposition ndio Komori ya kutsanganyisa wanawahi opposition hokanga msajaja transi isao izumbuda ambre mwao des avantages harma azalot mani ne regime ya hati nyinyi ngamtabi hao ye zamani kwa zoni front leo ye plan ndini utsanganya manato mwiso itarehe 26 ya mwezi wa Mei mwazuizi no shule moja badeklarewa gouvernement de transition mbili abo yaziko abo Mustafa Cheko njani kamya ziko bazonti pia sha ya bazonti pia opposition shout na roaza yena mna hinini njiko ushinda mchanganye au plan ndio ndio mchanganya zijaribu tipia ikarama bana nzima na fikira nzima mwasudisha ila bana ya hani nezi azalinde kupara kifa kaya mkozao amjoka mtabi yao namna je nana wajao na tsunga tabi yao hezo ngozi lukaya ika ujara male suala ilo la ho andika ulwa lobonze no lo mabavuni no arenga wala hu no arenga ujahunu zo pia yo siasa mluna mbabaye katoshile mbabaye mluna mzazaye katoshile mzazaye hau wandoela mbanzi mando kwa toka sawa zinu partizi njiza lawa monze za kaza tambaliana na ezi za jaza hunri harma opposition ya mnurika o hazingarata madaki ensipia yabo sisi kartswamba kaya vungare leo nai yujo mkinisha kawala wakawanda mbio juzi rejelana rikontinue komba na ukaya haini mdunge ne fikira kaungo ne soka sitima dictateur ukaya shurti mimi ni tende ni que dictateur nwambie kale kelin avec le temps ils se rendent compte avec le temps ngajo sana atai wakinisha ukaya vanue front au wandu kao madhamana au wandu majiona zijana shaizo pia zo taifishia rumo wakati wa bwana shasi wakati wandu wasiuha mbwana ngendao na ngabo wenji warangaria ngabo wenji waroha shaizo zonsi pia yomkinisha kwa wakati ula uo katie le ngamba hindi kati ula le bale komejore mwandu pengo jojunda na buku kati uo revolution yo kelulinda nduka wanza tezen kabwa yo nganzo ndo mbio mndo tezen kabwa mbio alunge kati zembio johuja amjo na kandu pengo jokabazi maintenant situation inu compliquée mi vamana si ni commission na mimi na mina wanama rifanye ukaya rassemblement ya mhunu Komor ya ze parti ifanye shiharmo union de l'opposition celui ni commission
au niveau ya union de l'opposition ikawa ikompoze hani jua na IPDC na olungavo zonsi pia zitsanganyia ilikuwa mission rele rafanya inurambao rassemblement au sommet rele rifanya riwasili rimwe front ikawa ihanse mishinji na hudhukuli ya vanu le mshinji ya inurambao likumredi le mshinji wa mdumshi mwenza irumbi le opposition na nesente na nenem wopia gasi kungumanyo dzima baikenga bwandu walo fikirio ndongoza saya shayole namnanga bwandu ko wala ni jimbo lazi wali mduka sosojo uliheza ngabo ujuo efundi ujo uliheza ngabo wandikawo namna ikauli ya hao kwa juleza usojua kwa mabavuni sha lijimbo la mbakaya rimto we azali asondo pia ngormo na rimto we azali menaye question yukabanda abo ekarambe namna yo ngarfanyao garindile yao liwonga bwa hunda vocation bakayangwa fanya gouvernement d'exil yo vocation wafanya ndio uona umuja no wakati ikao ngaljo hunda fikira ya ukaya beba no wasili ngarwasilio ngaljo atinya mbinga chapule mama walinge decision fanyikilila ramba kakarjazi jua rihimi ngarlindao no kajai mabure shari mercenaires ya digital mais sont consentipia le jangamiza non lazimuo lijue exactement izo joka wa avance va tout si jelunge au si izo jo avance va wa jo relunge nana za sana joka imkinisha kaya garjoshi na rizifanye maraba wala wazi mskadan jo leo na harma eti trikaske jo maraba ha ye secrétaire au parti joa komor wonjo ho komor walo bonze walo ndani boka ya nyinyi parti joa mangamiza sambi na lukundi ya lili sambi afungwanga sema haminji umwade sambi utabie kama ile tabia yao shani pakijua ajabana afungwa kamchu ni sababu ngoni malidia na kujalia akajuzi ikawa tangazaji makurubi ya mabamana wa nezi leo matuzi waziri wahe mahakama ukaya banunu musohomoa ujokumula maana ni pakijua jusqu'à maintenant ils ont sambi le parti coup kwa kwa joke parti coup ya kasababu 2016 nazania fikra ndio kwa c'est parti amjorudi sabo on wasojua morphologie na historique ya création et parti kati parti jua yafanyishi ya sambe sala warmezi wahundi hawando karmezi wafanye parti jua shasidezi ya sambi sile yafanye parti jua silezi ya sambi amjo rectifiendo nondo ka silezi ya sambi sha yeye libaba wa reparti parce que likubaliana kaya yeye au fond bande haransi yezi hasaroha hakarmo wandu rakawenda mbio hatari hensi e parti sasa lukati wa hezi ya sambi n'est pas créateur wa hele jua sambi apporter apport important malejua il n'est pas créateur wa parti jua sidiwaze que parti jua izalo en 2013 octobre 2013 sambi il a quitté le pouvoir en 2011 mai 2011 mai 2011 mai 2012 mai 2013 octobre il y a 6 mois après ça fait 2 ans et demi après que Sambi ait quitté le pouvoir, il a créé Parti Jua. Mais, essentiellement, Jua, ikana wandu, masambiste, na wandu, ikau wakaujimi wane, ne ila siasa ya Sambi, au sein ya nchi ya hatu. Wadungu, rifanye parti, rimtsaha Sambi ya jari ya nchie, rumai parti. Iyo, linamna ya kaufanyishiha linamna kaufanyishiha kajafanyisha kaya siasa pia si Sambi hawe siasa pia si Sambi siasa pia luandu wa kifia kaya falsafa ni programu ni ubainisho wa Sambi rumaze fikra za kisiasa za nchi likau wafiki donc likroye kaya
izo ikao ndizo rafanya nizo ikao joka ufanya sambinge na place prépondérante rumwe parti shakaja kauka ili yatunge parti juu ledzina ile janilo sha e parti ya lisar ma parti fragmentaire ya wandu wakautsaha sambia nji yake rumwa parti wenji watsukahanza parce que wakauna kabo ngalulura latse ye parti non lifanya bungwe njuanza quand même une fois pour toutes si silevanika e parti jua silevanika lobi azali ezi wandu wamshangiria wandu wae parti na sambi chasise biro hatu alina limité moins une voix kadjaka d'accord ni affiliation ya sambi rumazali mungu imamjo reklame ho effort ya ukaya wandu kaudo kauja wasanganye wa mswaliti sambi atawasili azali sirka contre karaka ujue mruoi rimbimisa rimono rijua zeta strategie zae ni namna monde wae no ufwalizi wae no uhadezi wae kifeli kwa hamba kaya mduka lo jihadi haya zonti pia hawasilisha sambi vanikao yakaulazimu ya mlenge ya msutene haja vasa amlenge ya mfungua tatasika lulu mamahami raro honda mahamini abongwe ya mshangayo ni majournaliste na mdorenga wakati mwerenga ezio mwesoma mwangaliaze historique ya hizo ndongo parce que ni wakati wanavumbua sambi wanakuwa kuvumbua jo oui navumbua jua shawa sivumbua kasidera mwangamiza no sisi ngari mwani yao sambi na sisi ngari jofa sababu sambi shaka na ujua mrambi kasidera kaolera muue non non c'est une décision majeure nationale que Sambi a prise pour donner une image ya ila demokrasia kausa ya introduce ya suwai ya kanza sanganye ze force pia za hensi waunde mdu mzima wamnike de façon à ce que le développement kaundi ya kayandisa les citoyennetés no des maisons de pêche no des hôpitaux no jao zinji za su inugirawa kana wati swala wema na marodi utasahau ukemeri mwaye mbera na marodi ruona zila tarifu za election za kapanishiha harma imira marodi zila tachampaka jana na juziruona za kanishiha za jirisiwa député zamani Fatah kao agresewa mapolisi atafanya conference leo azamba kwenda agresewa hata hanyelesi wo wanawaiba maroni kama na maroni hii maji ya kapitali kwa sababu hii c'est le capital l'image ya hensi jajibiwa na ikifata huye contre na ikifata huwafanya tabia mbizindo ajiza kisiasa c'est le droit absolu ye haki ya mrikao bani hahe yarenga udepite bani hahe ramnika makamu bani hahe ya ukama ulujomnika ya saya yarendwa itihindu zinundongo ikawo presida woi hazidungi yangu zipulilio zehenda rirendwa nae rirendwa itihindu zindongo zafanywa fata sindongo kwa mwanadamu ajoparo zifikiri ukaya ngarindaru mabuswara ya udo puwa wandu sheo shasena wandu ware mwa mabi mimi sifatao she mwanama wa kidini wa kidunia wa kidamu wa kimji tusa na wazamba tena jenda ufatao warmae konferensia ukaya kabati opposition komora kumjibuji kalamani je m'en fous yele elia na solo tunda yo nakayangu zidore jezuwezi bata hizo shami mimi sina uparwa mbaka kabati opposition komora ibana ambao namna hizo zibarindi hizo fanya mbese lazi karenga wona hizo yafanyiwa shasirenge sisi mimi ya mwanio na mimi nsuamba hypocrisie moi je suis ferme njamba kwa yaondo tulo ma pasheni walure mwa higu non non et non et je le dis ouvertement et sèchement et publiquement yakaya zinongozabiri ya fatau ça nous déplaît ça me déconcerte ça nous humilie na rensi fatau umwe question hiyo ba koza
bahapula shauri mwani shasudia rejea jalu anza richer mwatabuza luka opposition karansi bango nezidi bwazae ezi kaundi ya lonio ngwatomavi lasido andani asidiwa nikadwa raru ikatilu waza waziri ngajama kusalite ilmuwahi daula wakawata wanot shahadati na rohoa hamatu sikuwa ya mtuamidi yosia karatu zima shughuli kwa sababu ya covid wakomori haswa siku ya ngarao nao irapori tulawe na usiku ni wizara ya honon ya huwai kahena usiku wasipitiban zeroka ye itakibingo aidiza fikra zino enti siasa kwa barbani hakika ikabidi mashughuli ya wakomori yafanyisha hina makatiano yazihani nezenti kuzilo jina même soda ambalo ngam jina wakawale jimabiza mizuri ilo wanansi wa RFR molime. Nous question ya wade nous question individuelle charia général nous décision mandio si décision ka omdo sujo irenga eche shaholi hori jarmale suala la santé et surtout ya corona ino lazima ndani doka ya ani ndongo joka fanyiwa wando zifanye shahauji protege kadjambe mashuhulia sikaye zanzi mashuhulia kaye parce que yo activité et puis yo aboutissement ya maisha na dunia mndokani yo mndu kwanza fanyize ndongo shikazi jaza wale lazima ndo afanye attention namnaje lukando abuliwa shaze mesures strict za ukaya ngalifanya mashuhuli shaze mesures barrières zikaye banuka yarija mahala ngarsabu hao si shurti tsoka ukaya kaitsi yujo ronda sabu washaone mru aji protege izikaye jite mesuri armayo opposition baya au wanansi au pia armayo wale wale manangaro nao ngabo consulting fanishi wao meetings fani wao na ceremony armayezi wendao hawinji kapsule spete mesure ebanu ngazibakio harmanio wa opposition wanansi baya zikaye jite mesure. Non, ces mesures c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et on fanga voye zingabo. Evan c'est devant jo habili bana. Comme ni kai fursa ya vijana habili. Donc quand tu profites bana tsanda hizo nifikirio ulio milio natini yale kungumanyo la efron. Amjozanda ndo ka la liberté commence à partir de celle d'autrui. Donc à partir où finit. Donc il y a question hiyo ni question ya liberté kao ngenzao ke ya ushinda wandu waelewane wandu wajuka ya ikangawe mwade lazima ule dala sekuna ujoka mwade wamekutula dala orehote ngonendo hiyo bonsi ukana ujoka pardon ndo kwamenda hizo sha hizo nanzo nambe dukaya ranzo wale unu diktewa udiri hundu dati wasulibanu kaisi jinji chercher même à ce cas surtout les jadjinji c'est trop tard donc il y a une manifestation citoyenne civile cérémonielle tout ça il faut niwao lazima on doit l'engagé shatsuka izilo ndo l'engagé mon mala winjire ndao ndugu jale malamanda ila manda c'est trop tard ila manda c'est le joka ufanywa remedia maisha ikao lehemdo la henda bala lukaya gari leo mashulini shani mruna renge distance lazima ukijazilwa ya tie ya mask ya fanya mimi sirmo wandu wabauka ya nasofanya no kwenda kiri na singaro nao wenu fuka mwangange yabo donc faut sauver wakati mwendao nyambana wana nezi deja service mahamini abo imanda yahe bishama miraru zisima miraru wajo pambishiwa MC dau hawao wote za presidential jana utaratibu bizino ndo yakafanyisha demetizono maba kabla kubali referendum mjamwende ikapijwa mwende kana kabisa ye maundu wana waziri anse waziri barwani 2024 ikapijwa yao kama ni secretary kama jove hatandida na election hizo au kabla participe ikaga sina mama na katolo haraka mahamidi sebi bishana mira bana waziri usiku
wamwamba nrabuko muhusha chopande wazali na 2024 yo kartsui wazi c'est tous les jours alhamdulillah imshinde ula katsi vala unuze figure za hatu kaina ukiri no hani wando mndu wanzo endele akene naye afanye nende akene naye sha upande wa hatu sisi front nane opposition pia kabasi ujendera ma elections zikawa mandasi parce que et non idadi ya kaulazi muifanyisha keja honra parce que wandu kana webebe sha hiyo ujenda jangamiza parce que na par honra zalika no parubuli ya mndu ala zalika no buli ko moli buhe azali ngwanzo zahi yaoneseka ile mfaume ile empereur ile mungu zisura zisoma au tusoma pande hai shaka tusome ya hensi ya wandu ile ukasema islamu lirenge ndongo rifanye azali faut jamais composer na wana azali mu aferinzi parce que il va vous trahir. Il trahit et il trahira et il continuera à trahir. Donc question hii fondamental na surtout ngabipoze waku njo msujua awi kweli ngamonao shamimi njona kaya ndo subuti mwa zaba katimamba yao ngamjuka subuti mwa ndelo ndanzo sukira mwadani kamsubuti mwa zambe namna hiyo parce que nini ma mandini mramba nini ma journaliste comme sina droit ya ambaze ngo namna hiyo shamimi amfikiri kaya ye panoplia zali yonga Julianao vanu en 2021 lazima yaro ambaka tsuro change en 2024 la mwende moi voté chambre de commerce là mjo yo 2024 le jour haban voilà donc yoni zambao ils ont anticipé voilà déjà à mi mandat ils se préparent vanu abasango préparer dialogue hiyo na sisi kartsona dialogue vahana kartsona dialogue karna fanya ala karna huenda là où kana ze préalable ikauli zilio zahe liberté libération et ma prisonnier politique la dissolution des constitutions nous a fait shara wandisa à zéro uma question ikaonge fondamentale zile kwa repreneur aux assises ya ndongo za kweli kana ende aruma vaccina ze préalable alors on va faire quelque chose quand la calme ya rassemblement ya opposition et quand ma calme en Comore et kama kalma nzobe shehi walonezi leo wakati kabla tumepambana ewa amwando amshukuria Mungu wonlona muondo bano na utartibisha fikira ya ukaya izo na kanza nambe wando washindiwanelewe watizirenge upande undo waji na ukaya emaswa hatu yomane namna ukaya rijo shindarikane uwezo wa ukana maisha mema haula ukaribu wa hatu haula ujamaa wa Kiislamu wa hatu haula utartibisha hata zendo lane zendongo ikao nizorifanya au likavazima kavatsiwa hanu ya kabla zimu ikeva puhepengwe la utia rabsha ya ukakari kavazima sha ya siasa ne mvurilio wa hanu adia muhanza hani mru ya kane mbandongo ya hahe isongeza kale wonga sirma problemu. Donc ils ont ajombé le kaya efron ikaon lion ya itende ya leo hususan ni parti jua ikaon lion bahana laya hususan nabo ikaon le mwanzani wangu sambi nana salami na mwanzani wangu ikaon lo prison pia parce que tiwaono li renge wakati wa ukaya emakatiano rahare jakarandisa etabluro rondi jokanza ifanyishiwa nasira mbakarnao enda shekava muhamwanya wa libération de prisonniers politiques wabuha mwanya wa revision za constitution kandizo za kazwabano wabuha mwanya wa ukaya haini ndongo ikauli jokanza rizifanya ngar jumshinda rizifanya wakati wa manda wa hatunu mimi ami d'accord ya ukaya et libération de tous les prisonniers politiques kanga vujuka ukatable ronde ça c'est important ça c'est préalable participation avec garantie et sécurité et liberté pour les représentants collectifs et diaspora ma responsable politique en exil et conférence va tenir conférence ikao hors territoire national ikao jo tumia kaike Addis Abeba de façon kaike neutre hauta na narivu au malaika onga vo foyer ikao ya Union africaine
dialogue hiyo ikawa lazima ikirmaze auspices za Union africaine nane Nations Unies nane institutions homologues kuka mahalamanda yabo sisi nga souvani yabo dictature iziye rijokaya kaza limwanzo ndei hushanga lazima zizo pia kwanza ndi 2021 2024 shanganzo hizo pia zizimwa ngesa ilambe kanga njao na abo ketsu lazima ikede ondeso kana ujua karbitra yake joueur lazima ke mdumdo aji notside figure rekao ndio ratinizo abantu ya bolero kaunga joka makatimi nji hafanya mitisha intervention inui ya ukaya yeye ngwanzo ya suppose kanga bu médiateur ihundia kaye yengu joshinda kaye seulement quand il s'agit d'apprécier situation il yo il compose yo ye friction lonizo katsonza zidukurula akaupoza questioni ni ubeidi ya umwenesa kaye vanu zino zijiri ondwa ulwawa evanu zino ondwa jwa fungwa iso piar sambe na render moi ça c'est une analogie kao Johan Siwa ni mdu dictateur kwa tudamba zino izo nsahawa manzuri hadisi donc katina reserve upande huo risarele wakaya kana ujwa umrenga ala kana paroka na fikira anza kindaye na azali hani wakati kao ha demander yafanye dialogue yinu abonge na mpango sahawa no mala hundwaji yabungu sumpion la 2029 akani ya 2024 ngwambu kaisa waswili izo ndizo fanya ziasiza jifanya asiz hatua fedha hata aringezi asizenza ende afanya referendum ende hata hatoema ku cour constitutionnel ende hata hatoema gouverneur ende hata hatoema député ende hata malava nunga baba zero rana tsoka kweli wa komori kwa tushinda waona ubahanu yazalia kazema tsoka yandaye shasurtunda isha tujunga tsokandaye maraba bwana waziri hukubali ujojibu masuala ya RTMC na SNC ngashukuru wako yu hukubali mparawa hatu parama leo maraba kumurika wa mustahimilia hauluga mpango watu rajona mkatwa sallallahu ta'ala mpaka dawo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maraba